किसे पुत नूं जनाब हेठली उतां ते उतली हेठां कर छड्डी सारे पुत दूल्हे लंगड़े करके जरा सब तो वड्डा जिहदे अगे किशमिश वाली खीर पई है ओहदे हाथ विच करके कुहाड़ा फड़ा ते कुहाड़ा फवा के ते नौजवान आप जाके घरे सुकून नाल लेट गया है। ये सारे आए ने अपने जनाब जदों आए ने इन्हां दा इरादा बनिया चलो जांदे जांदे अपने पुत्रां दा तबरुक ले जाइए अपने पुत्रां दा तबरुक ले जाइए। ये तबरुक लैण वास्ते उत्थे पहुंचे जदों उत्थे पहुंचे ते की वेखिया इत्थे सारा कुछ गड़बड़ होया पिया है सारा कुछ गड़बड़ होया पिया है। हेठली उत्ते उतलियां टौई पई है तपाइयां लत्थियां पईयां ने छोटे पै पै ने ते मोछे पै पै ने बड़े परेशान ने ते विचले सन खलो के अपने झूठे माबूद अपने जख्मी माबूद अपने लूले माबूद अपने लंगड़े माबूद अपने फीने माबूद अपने कन टुटे माबूदां दे विच खलो के की कहंदे ने कालू मन वाला हादा मन वाला दा बयान अतना ये कौन है साडे माबूदां नाल जिकरन वाला ये किहड़ा एडा ताकतवर ते एडा डर बंदा है सानू ते डर ही बड़ा लगता है असीं ते नदी इज्जत ही बड़ी करने आ। ये कौन है जिहड़ा इन्हां तो नहीं डरदा ये कौन है जिहड़ा हजरां तो नहीं डरदा ये कौन है जिहड़ा शजरां तो नहीं डरदा ये कौन है जिहड़ा इन्हां चीज़ां तो नहीं डरदा। सारा कुफर बोल के कहता है फतैयद करो जवाना जवान इन्हूं कहंदे ने सारा कुफर बोल के कहता है फतैयद करो को युकालु लहू इब्राहीम की नौजवान है एक ही अंजदा जिन्हों डर नहीं लगता तो दा नाम की है बोलो की नाम है सजदे कर दे हिंदू अफसोस है तुहाडे ते जनाब तुसी जनाब काली देवी नूं पूजदे हो हिंदू काली देवी नूं पूज के गल्लां साडे नाल कर दिओ काली देवी नूं पूज के मुकाबला उन्हां नाल कर दिओ जिहड़े रब नूं पूजदे ने मुकाबले अल्लाह 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 इंज नहीं हो सकता अल्लाह हम रब को पूजने वाले हैं और तुम वहां से निकले तेरे फौजी वहां से निकले होंगे गुरु कंटाल के सामने सजदा करके जहां से मेरे फौजी निकले अल्लाह को सजदा करके और बता मुझे तेरा साडा जोड़ी कोई नहीं तू साडे मुकाबले च की है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह अल्लाह शाला चमके तारा चमदे तेरा हो बे बख्त बुलंदे मेरा देश सोना हर खेत सोना। बुनियाद मरसूस ते लिखे सन अशार फिर किते पढ़े नहीं गए आज रब्बो आज मौलाना आज साहब दी बरकत है भाई बात साहब दी बरकत पढ़ जा रहे अल्लाह अल्लाह शाला चमके तारा चंदे अल्लाह 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 शाला चमके तारा चंदे तेरा हो बे बख्त बुलंदे मेरा देश सोना हर खेत सोना मेरा देश सोना हर खेत सोना मेरा देश ये पाकिस्तान इधर रब सोना निगहबान और जंग जित गया पाकिस्तान पिया रोंदा हिंदुस्तान और जंग जित गया पाकिस्तान पिया रोंदा हिंदुस्तान। मिट्टी मोती दी हो गई पलीते मिट्टी मोती दी हो गई पलीते होई हक दी यारो जीते होई हक दी यारो जीते मेरा देश सोना हर खेत सोना। अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलना या नारु कूनी बरदं व सलामा वसलामन अला इब्राहीम।
وقال تعالى وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی مبارکباد دے مستحق نے جناب قاری حنیف عاجز حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے بیٹے اہل و عیال اور انہاں دے معاونین محترم بھائی عباس صاحب و دیگر احباب کہ اللہ پاک نے انہاں کولوں ایک نیکی دا کام لیا ہے اور اے مرکز بن چکے ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اس مرکز نو قیامت دیاں کنداں تک آباد فرمائے۔ اسیں ساری زندگی یہ کوشش کرنے ہاں، میں بھی تسی بھی، ہر انسان دی فطرت ہے کہ میں طاقتور بن جاواں، مضبوط بن جاواں، دولت مند بن جاواں، کم از کم اینک میں طاقتور تے مضبوط بن جاواں کہ زندگی جدوں بھی میرے تے کوئی مصیبت یا مشکل آئے تے میں زبر ہواں زیر نہ ہواں۔ اے دے لئی پھر بندہ محنت کردا ہے، سٹرگل کردا ہے، یار بیلی بنادا ہے، جنوں ویکھدا ہے کہ بندہ طاقتور ہے او دے نال یاری لان دی کوشش کردا ہے، بہانے بہانے نال اونوں گھر بلائے گا، دعوتاں پکائے گا۔ جڑا بندہ او دیاں نظراں چ مضبوط ہوئے گا او دے نال رابطہ بنان دی کوشش کرے گا۔ پیچھے مقصد تے پرپس یہی ہوندا ہے کہ طاقتور تے مضبوط تے دولت مند تے اثر و سوق والے بندیاں نال میرا رابطہ ہوئے گا تے انہاں دی ذریعے میں بھی طاقتور بن جاواں گا تے جدوں کدی زندگی جو مشکل آئی نا تے میرے کم آنا۔ تے ہوندا پتہ کی جدوں کوئی مشکل آندی ہے تے کوئی یوں کر کے انج گیا تے کوئی یوں کر کے انج گیا، کوئی شائیں ہو گیا، کوئی مائیں ہو گیا، کوئی ملتان ٹر گیا، کوئی کھانے وال ٹر گیا تے بندہ کلے دا کلا۔ اکثر یار مشکل وقت ساتھ چھڑ دیندے تے کیوں نہ یاری او دے نال پائی جائے جڑا ساتھ چھڑے ہی نہ، کیوں نہ بندہ تعلق ہی او دے نال جوڑے کہ جڑا کدی بھی بے وفائی کردہ اللہ تے طاقتور پتہ کڈا ہے او دی طاقت دا اندازہ لگاؤ کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اتنا طاقتور ہے کہ پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں۔ تے مضبوط پتہ کڈا ہے، مضبوط ایڈا ہے
کہ قرآن کہندا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کے دن سارے آسمانوں کو اللہ اپنی ایک مٹھی میں بند کر لیں گے، ایک مٹھی جو سارے آسمان بند، ایڈا مضبوط تے سٹیٹس پتہ کڈا اونچا ہے، او دے سٹیٹس دی ابتدائی ہوندی ہے کتھوں؟ اللہ اکبر، کڈا سٹیٹس اونچا ہے۔ تے آؤ یاری او دے نال پا لے، یاری بنانا ہے نا تے انہوں بنا لے، تعلق ہی جوڑنا ہے نا تے او دے نال جوڑ لئیے، جیدہ او دے نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، تعلق جڑ گیا، جڑا او دیاں نظران چ سلیکٹ ہو گیا، جیدے نال او دا رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، جیڑا پوری کائنات وچوں اس مالک دے نال جڑ جائے گا تے پھر او دی کانڈ لگ سکدی اول حمد خدا دے تائیں تے جو مالک ہر دا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ لیکن وہ دن تعلق جوڑنا ہے نا تے دو شرطاں نے، کنیاں بولو؟ دو شرطاں سوکھیاں کیڑیاں؟ پہلی شرط یہ کہ جدوں انہوں مننا ہے پھر انج مننا ہے کہ او دے مقابلے چ پھر کسے نو مننا نہیں، یہ پہلی شرط، پہلا اصول۔ تے دوجا اصول کیے پھر او دی مننی ہے، انج مننی ہے کہ او دے مقابلے چ پھر کسی اور دی مننی نہیں، بس آ دو ہی اصول۔ تے آ ہونے نا دوواں اصولاں نو کتاب و سنت دی روشنی دے اندر ذرا پرکھی، یہ میں کوڑوں نہیں بڑھائے ہوئے، یہ دوویں قرآن چاہندے، آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، اللہ نو من انج من کو دے برابر کسی اور نو پھر مننا نہیں، مننا کنو ہے، او دے برابر کوئی ہے ہی کوئی نہیں، او دے برابر کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن پاک اندہ محبوبہ کہہ دیو اللہ میں کی کہاں، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرا سونا پیغمبر کل کہہ دیجئے، میں ایک پٹھان مولوی نو سنیا، ایک پٹھان عالم دین سنیا، وہ کل دا ترجمہ انج کردا سی، وہ کہندا سی کل کہہ دیجئے میرے گل ہے، کل کہہ دیجئے میرے گل، کی مانا ہے میرے سونیا پھل محبوب، میرا پھل گلاب دا پیغمبر، کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک، بولو اللہ، اللہ ایک، اللہ دو نہیں، اللہ تین نہیں، اللہ چار نہیں، اللہ 5 10 15 20 25 100 نہیں، اللہ 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 احد، اللہ کلائے، اللہ نہ لات نہیں، منات نہیں، عزا نہیں، حبل نہیں، یعوق نہیں، نصر نہیں، ود نہیں، سعا نہیں،
کوئی تڑیاں والا نہیں، کوئی پڑیاں والا نہیں، کوئی مڑیاں والا نہیں، کوئی حجراں تے شجراں والا نہیں۔ اللہ احد، اللہ کلائے، اگے آکھیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اگے آکھیا لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، او دے برابر کوئی ہے ہی کوئی نہیں، او دا مقابلہ کرن والا کوئی جمعی ہی کوئی نہیں، او دی مثیل کائنات اندر ہے ہی کوئی نہیں، او دی نظیر کائنات اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ مرنا کنوں ہے ہی کوئی نہیں، لیانا کنوں ہے ہی کوئی نہیں، جمعی ہی کوئی نہیں، جم سکدا ہی کوئی نہیں، آیا ہی کوئی نہیں، آ سکدا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ادا ترجمہ انج کر لئیے نا، قل هو اللہ احد، نالے اللہ الصمد یچی شان والیا، قل هو اللہ احد، نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد، نالے کفوا احد دو جہان والیا، لا الہ الا اللہ دے بین گواہی، کل ملکاں دا والی تو ہے، سب تے تیری شاہی، باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے، بقا ہے شان والیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا کائنات دے لوگو، ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے ہیں، مسجدہ اللہ دے کرنے، اوہ بیلیو، اوہ وابیو، اوہ بریلویو، اوہ دو بندیو، اوہ دوجیو تیجیو گل سن لو، کوئی مسجد وابیاں دی مسجد نہیں ہوندی، کوئی مسجد بریلویاں دی مسجد نہیں ہوندی، کوئی مسجد دیوبندیاں دی مسجد نہیں ہوندی، کوئی مسجد حنفیاں دی مسجد نہیں ہوندی، کوئی مسجد نقش بندیاں دی سر وردیاں دی مسجد نہیں ہوندی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدہ رب دے کرنے، آوی اللہ دا کارے، اوپرا کوئی ہوتیو بھی اللہ دا کارے، کوئی سجے تیو بھی اللہ دا کارے، کوئی کھپے تیو بھی اللہ دا کارے، ساریاں مسجداں کے دے کرنے، اللہ دے کرنے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ دے گھراں وچ ہوراں دا نام نہ لیا کرو، اللہ دے گھراں وچ ہوراں نوں نہ پکاریا کرو، رب دے گھر وچ آ کے رب دیاں گلاں کریا کرو۔ پتہ لگا ہے جدوں اونوں پکارنا ہے پھر انج پکارنا ہے، او دے مقابلے چ کسے نوں نہیں پکارنا، جدوں اونوں مننا ہے پھر انج مننا ہے، او دے مقابلے چ کسے نوں نہیں مننا، جدوں او دے نال یاری پانی ہے پھر انج دی پانی ہے، او دے مقابلے چ کسے نال یاری نہیں پانی۔ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے لیکن اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، او دنیا دے لوگو میں اپنے رب نال یاری لائیے، میں اپنے رب نال تعلق جوڑیا ہے، میں اپنے رب نال اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب دے مقابلے وچ کسے نوں نہیں مندا، نہ لات نو، نہ عزا نو، نہ حبل نو، نہ یہوک نو، نہ نصر نو، نہ ود نو، نہ سوا نو، اے عقیدہ اپنا ہونا چاہیے۔ اللہ دے مقابلے چ کسے نو نہیں منگنا، داتا بھی اللہ، غوث اعظم بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، غریب
नवाज भी अल्लाह, चीमा नवाज भी अल्लाह, चट्ठा नवाज भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, अला कुल्ल शैइन कदीर भी अल्लाह, फ़ाअलुल लिमा युरीद भी अल्लाह, अलीमम बिज़ाते सुदूर भी अल्लाह, कुन फैकुन दी अथॉरिटी दा मालिक भी अल्लाह, मशरिक दा, मगरिब दा, शुमाल दा, जनूब दा, ज़मीन दा, आसमान दा, हवावां दा, फिदावां दा, शिफावां दा, जलबत दा, खलबत दा, ज़ाहिर दा, बातिन दा, अव्वल दा, आखिर दा, नूरियां दा, नारियां दा, खाकियां दा, आबियां दा, फलकियां दा, फर्शियां दा, ज़मीनियां दा, आसमानियां दा, पहलियां दा, बाद वालियां दा, नबियां दा, वलियां दा, कुतबां दा, अब्दालां दा, सहाबियां दा, वहाबियां दा, बरेलवियां दा, देवबंदियां दा, इंसानां दा, हैवानां दा, हजरां दा, शजरां दा, कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे, खित्ते खित्ते, टुकड़े टुकड़े, गली गली दा मालिक अल्लाह है और अल्लाह दी कसम कल्ला है। इंज मनना है, जदों ओनू मनना है फिर ओदे मुकाबले च किसे नू मनना। बोलो अल्लाह अल्लाह, जदों ओदे नाल यारी पानी है फिर ओदे मुकाबले च किसे नाल पानी। यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया। हजरत आज साहब फरमा रहे सन, भाई बादशाह फरमा रहे सन, कुरान ज्यादा पढ़ना है तो शेर भी ज्यादा पढ़ने ने। मैं कुरान बहुत वावा सारा पढ़ांगा, कुरान पढ़ दियांगा मन को, ते शेर अद्धा किलो पढ़ दियांगा है। अल्लाह अल्लाह, यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया, भूखा परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया, यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया। छड्ड रब नू तू बूहे बूहे लाइयां यारियां, छड्ड रब नू तू बूहे बूहे लाइयां यारियां, छड्ड रब नू तू बूहे बूहे लाइयां यारियां। बुल्लो रब ते रसूल दियां गल्लां प्यारियां, बुल्लो रब ते रसूल दियां गल्लां प्यारियां। वादा रब दी तौहीद दा ना तोड़ बंदिया, यारी दिलों दिलों ओ यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया। भूखा परवरदिगार दा ना छोड़ बंदिया, यारी दिलों दिलों ओ यारी दिलों दिलों रब नाल जोड़ बंदिया। अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जावां खालिक़े कायनात दा कुरान सुनिए। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। जदों ओनू मनना है फिर उहदे मुकाबले च किसी नू मनना नहीं। ये पहला उसूल। हुण दूजा सुन लो। अल्लाह अल्लाह, बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना। हुण दूजे उसूल ते गौर करना। भला दूसरा उसूल केड़ा है? हज़रात जी वकार दूजा उसूल है अल्लाह पाक दी मननी है, इंज मननी है कि उहदे मुकाबले विच फिर किसी होर दी मननी, फिर किसी होर दी नहीं मननी। ये भी उसूल कुरान पाक विच जिक्र होया है। अल्लाह पाक फरमाते ने अपनी पाक किताब अंदर, अला लहुल हुक्मु, अला लहुल हुक्मु व हुवा असराउल हासिबीन। फरमाया कायनात दे लोगो अला लहुल हुक्म, हुक्म अल्लाह पाक दा। दूसरे मुकाम ते आख्या सूरा यूसुफ दे अंदर सूरा नंबर 12, फरमाया अल्लाह पाक ने इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। ये सूरा यूसुफ दी आयत है। सूरा यूसुफ अंदर 2-3 दफा दा जिक्र आंदा है। अल्लाह पाक सूरा यूसुफ विच सैत नूं लिया के की दसना चाहते ने, इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। हुक्म केदा चलदा है? हुक्म रब दा चलदा है, हासदा दा नहीं चलदा। भरा चाहते सन यूसुफ डुब जाए, रब चाहता सी यूसुफ
यूसुफ तर जाए फिर दस हुक्म केदा चलिया हुक्म रब दा चलिया भरा चाहते सन यूसुफ ज़ेर हो जाए रब चाहता सी यूसुफ ज़बर हो जाए फिर हुक्म केदा चलिया हुक्म रब दा चलिया अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा है जे मालक अल्लाह यूसुफ नू खूह विच पाइयां सुटिया कहन लगे यूसुफ दा काम मुकिया यूसुफ नू खूह विच पाइयां सुटिया कहन लगे यूसुफ दा काम मुकिया एक वेला आया आए बन के फकीर अल्लाह ही अला कुल शैइन कदीर अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फरमाया कायनात दे लोगो हुक्म अल्लाह पाक दा चलदा है तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा अल्लाह फरमाते ने फालिया अमल अमलन सालिहा फालिया अमल हर बंदा जिहड़ा जन्नत जाना चाहता उन्होंने की करना चाहिए फालिया अमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादती रब्बिही अहदा एक मुकाम ते आखिया है वला युशरिक फी हुक्मिही फरमाया कायनात दे लोगो जिहड़ा बंदा जन्नत विच जाना चाहता है उन्होंने चाहिए अमल चंगे करया करे अमले सालिया करया करे वला युशरिक बे इबादत रब्बी अहदा ते अल्लाह पाक दे मुकाबले दे अंदर अल्लाह पाक दे मुकाबले दे अंदर किसी और दी गल ना मन्या करे फी हुक्म अहदा फी इबादत रब्बी अहदा ओदे मुकाबले दे अंदर किसे दा आर्डर ना मन्या करे ओदे मुकाबले दे अंदर किसे दा हुक्म ना मन्या करे वीर जी कुरान दियां सारियां तां इकट्ठियां कर लईयां इहदा तर्जमा की बनया आर्डर रब दा हुक्म रब दा आर्डर रब दा हुक्म रब दा अमर रब दा कानून रब दा दस्तूर रब दा मंशूर रब दा इस कायनात अंदर मन लो कायनात दे लोगो राज रब दा चलदा है रवाज कमली वाले दा चलदा है राज रब दा ते रवाज मुहम्मद रसूलुल्लाह दा सल्लल्लाहु ए दो कम कर ले है दो कम कर ले जिहड़े बंदे ने ये दो सूल अपना ले फिर की होएगा फिर ओदी रब नाल यारी पै जाएगी फिर ओदा रब नाल ताल्लुक जुड़ जाएगा फिर ओदा रब नाल राबता डायरेक्ट हो जाएगा फिर अल्लाह दी नजरां दे विच सिलेक्ट हो जाएगा अल्लाह 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 हजरत जी वकार गौर कर दे जाना दरा जदों ओ अल्लाह दियां नजरां दे अंदर सिलेक्ट हो गया जदों ओदा राबता रब नाल डायरेक्ट हो गया ते फिर की होएगा फिर अल्लाह पाक वालों थपकियां आन गियां फिर अल्लाह पाक वालों शाबाशियां आन गियां फिर अल्लाह पाक दी तरफों ऐलान आएगा व इम सज़कल्लाहु बिदुर्रन फला काशिफ लहू इल्लाहु व युरिदका बिखैरिन फला राद लिफज़लिही गल सुन मेरिया सोनिया ए मेरे महबूबा जे असीं तुहानू नुकसान पहुंचाना चाहिए दुनिया दा कोई बंदा नहीं जिहड़ा तुहानू नुकसान तो बचा लवे ते जे सोनिया असी तुहाडे ते करम दी छां करनी चाहिए असी तुहाडे ते अपनी रहमत दा तंबू पाना चाहिए अगर असी तुहाडे ते अपने रहमो करम दे बदला दी बारिश पाना चाहिए फला राद लिफज़लिही फिर दुनिया ते जिदा कोई नहीं जमया जिहड़ा तुहाडे तो साडी रहमत दे बदल हटा देवे जिहड़ा तुहाडे तो साडी बरकत दे तंबू ला देवे असी जदों करम करन ते आ जाइए फिर दुनिया दा कोई बंदा सानू डक नहीं सकदा जदों असी किसे नाल प्यार पा लईए फिर उहदियां कंडां असी नहीं लगन दिंदे अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा तईता किड्डी सोहनी दुआ है नमाज तो बाद पढ़ने अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा तईता वला मोतिया लिमा मनाता जिन्नू तू देवी ओदे कोलों कोई लै ही नहीं सकदा जिन्नू तू अता करे ओदे कोलों को खो नहीं सकदा वीर जी रब नाल ताल्लुक अपना मजबूत कर लो रिश्ता अपने मालिक नाल अपना पक्का कर लो जदों रब नाल तुहाडा
ताल्लुक पै जाएगा, फिर दुनिया दा कोई भी बंदा तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इहदियां चंद एक मिसालां सुन लो। जामे तिरमिज़ी किताबु तफसीर दी रवायत है, मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दा नाम आए। ये एडी गर्मी है नहीं जिड्डे तुसी गर्म होए बैठे हो। है जिवें गर्मियां च फ्रिजां दे कंप्रेसर नहीं गर्म हो जाते ते फिर चलते ही नहीं है जी। तुसी गर्म एडी गर्मी है नहीं। हालां वेखो ना मैं भी ते गर्मी च ही खड़ा। एडी गर्मी कोई नहीं जिड्डी तुसी मनाई जांदे जे। बाहर अल्लाह ने ठंडियां हवावां चलाईयां होईयां ने ते फसलां दे विच माशाअल्लाह ठंडियां हवावां आंदियां ने। अल्लाह पाक दा करम हो गया ते बिल्कुल ठंडे होके बैठो। एडी गर्मी करन दी लोड़ कोई नहीं। अल्लाह पाक तुहाडी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। नाले जिन्नी मर्जी गर्मी होवे जदों कमली वाले दा नाम लईए मूँह च खंड पै जांदी है, सीने विच ठंड पै जांदी है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा। ज़ौक़ ही ज़ौक़ सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। हम अकेले मदीना निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने हरम मुझको यूं मत सुना। बात बढ़ी जाएगी दिल मचल जाएगा। मेरे मुहतात आंसू छलक जाएंगे। हम अकेले मदीना निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद मेरा सोना मुर्शद, मेरा मिठा मुर्शद, मेरा आला मुर्शद, मेरा औला मुर्शद, मेरा उच्चा मुर्शद, मेरा दिल मुर्शद, मेरा दिलबर मुर्शद, मेरा राह मुर्शद, मेरा राहबर मुर्शद, मेरा बेहतर मुर्शद, मेरा बरतर मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने दा नाम आए थे खिल जाया कर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते हैं पुराने दौर का एक बादशाह बनी इसराइल के दौर का, उसके पास एक जादूगर काहिन जो उसके लिए जादू करता, जादू के जरिए उसको गैब की बातें बताता। वो बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बादशाह को कहा, हो सकता है मेरी मौत वाक़ई हो जाए, जो तंत्र मंत्र मुझे आते हैं मुझे एक नौजवान लड़का दिया जाए, बासलाहियत लड़का दिया जाए, ताकि मैं अपने तमाम तर जादू के तंत्र मंत्र उसे सिखाऊं, ताकि बाद में लोगों के काम आए। उन्हें एक नौजवान की ड्यूटी ला दी थी, भाई तू रोजाना जाया करना है। आज जरा बाबा जादूगर है ना, ये कोल तू एदा जड़ा जिन्ना जादू ये सीखना है। वह नौजवान रोजाना घरों निकले ते सीधा चला जाए ओदे कोल ते जाके ना ओदे कोल तंत्र मंत्र सीखे। ते जेड़े राह तो जांदा सी ना, रस्ते दे अंदर एक माबद कदा सी। वो को तो मस्जिदां, क्योंकि इस्लाम से पहले की बात है ना, और एक माबद कदा, ते माबद कदे विच एक अल्लाह दा बंदा बैठा, पता नहीं की करदा। हो नौजवान रोजाना लंघे ते रोजाना वेखे भी एक बाबा बैठा है, खरे की करदा है। एक दिन लंघदा लंघदा अंदर चला गया। बंदा कोलों लंघदा होवे ते कोलों लंघण दा असर हो ही जांदा है। जेड़ा नमाज ना पढ़दा होवे, जेड़ा नमाज ना पढ़दा होवे, एडा कच्चा नमाजी बिल्कुल मसीत ते ना जांदा, ओनू कोशिश करया करो भी मसीत दे कोलों लंघा ही दिया करो। कोड़ों लंघेगा ना तो उम्मीद है हौली हौली मसीती आ ही जाएगा। है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और रोजाना नौजवान गुजरदा है,
मस्जिद के अगों दी लंघदा है ते जनाब माबद कदे दे अगों दी लंघदा है। उस जादूगर दे कोल जा करके जादू सिखदा है। एक दिन उहदे दिल अंदर ख्याल आया, यार मैं अंदर जाके वेखां ते सही आ जिहड़ा बजुर्ग बैठा की करदा है। ये जनाब अंदर चला गया, जा कहंदा बाबा जी ऐ जदों मैं तुहानूं कई वारी वेख्या मैं लंघना तुसीं बैठे हुंदे हो की करदे हो? वो कहंदा पुत्र मैं अल्लाह दी इबादत करना वा, मैं अपने रब दी इबादत करना वा। अच्छा 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 आ जिहड़ा अपना बादशाह है ਇਹਦੀ इबादत कर दो। उन्हें आखा नहीं 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 ये कितों रब होया, दी की हसीयत दी की ताकत दी की औकात है, मैं दी इबादत नहीं करता, मैं ते सच्चे रब दी इबादत करना वा, मैं ते उच्चे रब दी इबादत करना वा। बाबा आ जिहड़ा अपना बादशाह ये तू भी कोई उच्चा रब है? उन्हें आख्या पुत्र किथे लगा फिरना, ये तो शायद ही कोई नहीं, ये तो शायद ही कोई नहीं। असल रब ते पूरी कायनात दा रब है। हैरान हो गया नौजवान, बाबा मैं ते जदों दी अख खोलीए अज तक मैं रब अपने बादशाह नूं ही मनना वा, मैनू ते पता ही कोई नहीं को होर भी रब मौजूद है। अच्छा बाबा जी मैनू अपने रब दीयां गल्लां ते सुणाओ ना। हुण हो रोजाना बाबा जी दे कोल जांदा है, अल्लाह पाक दीयां गल्लां सुणदा है, अल्लाह पाक दीयां हमदां सुणदा है, अल्लाह पाक दीयां किबरियाइयां सुणदा है, अल्लाह पाक दीयां अज़मतां सुणदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हौली हौली उस नौजवान दा इंटरस्ट वधदा गया। उन्हें उस जादूगर कोल जाना छड्ड दिता, इस राहिब दे कोल बहना शुरू कर दिता। बहिंदा रहा सुणदा रहा सुणदा रहा सुणदा रहा, हत्ता कि ईमान इहदे दिल विच आ गया, ईमान इहदे सीने विच घर कर गया, अल्लाह दी मुहब्बत दिल विच पै गई। इंज कह लो सिबगत अल्लाह दा रंग चढ़ गया। सिबगत अल्लाह दिनों रब वाला रंग चढ़ जाए, सिबगत अल्लाह दा रंग चढ़ गया। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। हदीस पाक अंदर आंदा है, एक दिन एक घरों निकलिया सीधा उस रस्ते ते गुजरिया जा रहा है ते पुराने दौर च रोड ते हुंदे नहीं सन, कोई छोटियां छोटियां डंडियां ते रस्ते दे विच जंगल दे विच एक शेर निकलिया है। वो जनाब इंज करके लोगों की गुजरगाह दे विच बैठा है। परले भरां डरी जांदे ने और लेउरां डरी जांदे ने, कोई जांदा कोई नहीं, लंघदा कोई नहीं ते कुछ कर भी नहीं सकदा। ये नौजवान अगे बढ़िया है ते कहंदा अल्लाह मैं ते नवां नवां तुहाडा वाकफ बनया, मेरी ते नवी नवी तुहाडे नाल यारी लगी हुई है ते मैं मुतज़ब्ज़ब के राहिब गल्लां सही करदा कि नहीं सही करदा। अल्लाह अगर वाकई राकिब गल्लां सही करदा है ते वाकई तू अपने बंदियां दा खालिक ते मालक है ते मैं निक्का जा रोड़ा ते निक्की जी कैंकर चुक के मारन लगा वा। अल्लाह से कैंकर नाल इस शेर नूं हलाक कर दे। इंज करके कैंकर फड़ीए ते पढ़दा अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लै करके ने कैंकर सुट दी है। कैंकर जाके शेर नूं वजी, शेर हलाक हो गया। अल्लाह अल्लाह राह खुल गया, लोग लंघन लग पे, लोगों की तवज्जो का मरकज नौजवान बन गया। लोग कहते ने भाई नौजवान कमाल है, ये कोल पता नहीं किहड़ा कोई इलम है, खरे किहड़ी शै इहदे कोल मौजूद है। इंज करके सुट्टी इंज को हो गया, लगता कोई बड़ा वड्डा इलम इहदे कोल मौजूद है। गल्लां फैलन लग पईयां, गल्लां अगे जान लग पईयां। एक अखां तो नबीना बंदा है, उहदे तक गल पहुंची। नौजवान दे मुतल्लिक वो चलदा चलदा कोल आया, आके कहन लगा है तुसीं बड़े पहुंची होए हो, तुहाडी बड़ी हसीयत नौजवान, मैं बड़ा कुछ सुनिया तुहाडे बारे। जे तू मेरियां अखां ठीक कर देवें अपने तंत्र मंत्र दे नाल ते तू जिन्ने पैसे कवे मैं तेनू देण नूं तैयार हां, जो कुछ कवे तेनू देण नूं तैयार हां। क्योंकि ओनू की पता सी रब दा, ओहदे दिल विच शायद ये ही सी भी ये भी कोई शुभ वाली सरकार ही है, ये भी कोई शुभ वाला ही चक्कर है। अल्लाह अल्लाह उहदे दिल विच इंज दियां ही गल्लां सन, लेकिन ओनू की पता ये जिहड़े शुभ वाले हुंदे ने ना, ये ऐं गए ते ओई गए। रब दियां ताकतां हमेशा ते रब वालियां दियां हिम्मतां भी हमेशा ते रब वालियां दियां जित्तां भी हमेशा। उन्हें आखा गल सुन बंदिया, मैनू पैसे नहीं चाहिए, मैनू कुछ भी नहीं चाहिए, ते मैं कुछ भी नहीं हाँ ते मेरे पल्ले भी कुछ नहीं। ये सब कुछ करने वाली जात अल्लाह दी जात है। तू इंज कर, अगर अल्लाह तेनू शिफा दे देवे तो अल्लाह दी इबादत शुरू कर देनियां ने। उन्हें आखा एडा सस्ता सौदा, रुपया एक भी नहीं लेना। उन्हें आखा एक भी नहीं लेना, बस तू अल्लाह दी इबादत करनी है। उन्हें आखा मैनू मंजूर है। उन्हें अल्लाह दा नाम लैकर को दियां अखां ते हत्थ फेरिया,
अल्लाह पाक ने बिनाई लुटा दिते, अखां ठीक हो गईयां, अखां च नजर आन लग पिया, अखां च बिल्कुल सही दुरुस्त हो गईयां अखां। ये जड़ा नबीना बंदा जदों बीना होया ना, कहंदा आमन तो बिरब्बी हाज़ल गुलाम, मैं इस नौजवान दे रब ते ईमान लेके आया वां। अज तो बाद मैं इबादत उस रब दी करनी है जिस रब दी इबादत नौजवान करदा है। हुण अल्लाह पाक दी इबादत करने वाले दो जने हो गए, तीन हो गए, बल्कि एक राहब रब दी इबादत करदा है, एक नौजवान रब दी इबादत करदा है, एक जिहड़ा बंदा नवां ठीक होए अल्लाह दी इबादत करदा है। अल्लाह इंज मदद करदा ही, अल्लाह इंज अपनी तौहीद ते कम लैंदा ही। मेरे मोहतरम आज साहब इत्थे आए होणगे, इत्थे दो चार साथी नाल रले होणगे, पहले एक होणगे, फिर दो होणगे, फिर तीन होणगे। हम चलते गए, कारवां बनता गया। अल्लाह अल्लाह अकेला ही चला था मैं जानबे मंजिल, चलते गए और कारवां बनता चला गया। अल्लाह पाक इंज मदद करदे ने। पहले कल्ला राहिब सी, हुण तीन जने हो गए रब दी इबादत करने वाले। अल्लाह अल्लाह बादशाह दे कन्ना तक गल पै गई। बादशाह कहंदा है इहनूं मैं किहड़े काम कलाया है, किहड़े काम कर लग पिया है। बादशाह ने उस राहिब नूं भी बुलाया, उस बीना बंदे नूं भी बुलाया, इस नौजवान नूं भी बुलाया, राहिब नूं भी कतल करा दिता, वो जिहड़ा बंदा जिहड़ा ठीक हुआ नूं भी कतल करा दिता। ते नौजवान दे बारे कहंदा है इहनूं लै जाओ ते पहाड़ दी चोटी ते लैके चले जाओ ना, पहाड़ दी चोटी तो इन्हें थल्ले सुट दियो ताकि जमीन ते गिर के मर जाए। नाले मर जाएगा, नाले लोकां दे दिल विच मेरा रोब पैदा हो जाएगा। इन्हां जनाब इस नौजवान नूं पकड़ लिया ते पहाड़ दी चोटी ते लैके चढ़ गए ने। जदों पहाड़ की चोटी ते गए, अल्लाह पाक की तरफों ज़लज़ला आया, पहाड़ कंबिया, सारी डिग पे। नौजवान नूं अल्लाह पाक ने बचा लिया है। जिन्हों रब रखे उन्हों कौन चखे, जिन्हों रब रखे उन्हों कौन चखे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिन्हों रब चमकाना चाहे उन्हों दुनिया दा कोई बंदा जेर नहीं कर सकता, उन्होंने दुनिया का कोई बंदा ला नहीं सकता। सारे मर गए ने, नौजवान चंगा भला है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। बादशाह तक खबर पहुंची, उत्ते चंगा भला लगा फिरदा है, उन्हें फिर गिरफ्तार करवाया ते कहन लगा इनू पानी विच डूब के आओ ना, कश्ती विच इनू बिठा लो, उत्थे लै जाओ जिथे पानी बड़ा डूंगा है, जिथों बचण दी कोई उम्मीद कोई नहीं, उत्थे जाके इनू पानी विच सुट दिओ ना। हदीस पाक विच आंदा है इनू पकड़िया गया तो जनाब दरिया दे विच ले जाया गया। जदों बिल्कुल पानी जिथे बड़ा गहरा कश्ती उत्थे पहुंचे, अचानक अल्लाह पाक ने पानी विच तूफान पैदा किया, कश्ती डगमगाई, सारे डुब गए। नौजवान फिर बच गया, नौजवान फिर बच गया। मैं तानू पुछना वा बचाण वाला कौन है? उची बोलो कौन है? अल्लाह है। यारियां बंदियां नाल पांदे हो, यारियां दुनिया नाल पांदे हो। ए दुनिया की कर सकती है? यारी अपने रब नाल पा लै, ताल्लुक अपने मालिक नाल जोड़ लै, रिश्ता अपने रब नाल पा लै। अल्लाह दी कसमें रब तेरियां इंज मदद करेगा तू सोच भी नहीं सकदा। अल्लाह पाक तेनू इंज बचाएगा, इंज तेरियां हिफाजतां होणगियां तू सोच भी नहीं सकदा। अल्लाह अल्लाह मैं हुणे बैठा सा उत्ते मौलाना आज साहब भाई गुबाज साहब बैठे सन ते मरकज दे बारे गल्लां दस रहे सन, इंज होया ते मैं भाई अब्बास साहब नूं कह रहा सा ए रमजान तो पहला, फिर रमजान तो पहला मैं उकाड़े के अंदर अपने मरकज इखलास का इफ्तिताह किया है ते मैं आख्या सारे इम्तिहानां चों मैं गुजरिया बैठा, एक काम बड़े औखे ने। और अल्लाह की कसम चुक के कहना मिंबर ते खड़ा, रब दे घर च खड़ा, बावुजू खड़ा ते जुमा पिया पढ़ाना। बड़िया बड़िया साथ छड़िया नहीं छड़िया ते मेरे मालिक नहीं छड़िया, नहीं छड़िया ते मेरे मालिक नहीं छड़िया। और जदों मालिक हाथ फड़ लवे अल्लाह दी कसमें फिर बंदे दा कुछ नहीं बिगड़दा। अपना दा ताल्लुक रब नाल पक्का कर लै, अपना रिश्ता अपने मालिक नाल मजबूत कर लै, अपनियां यारियां अपने खालिक मालिक नाल पक्कियां कर लै। अल्लाह बड़े बड़े बंदे जवाब दे गए, मेरे बड़े बड़े यार मैनू छड़ गए।
बड़े साथी मैनू छड़ गए, लेकिन अल्लाह पाक ने मददा फरमा दित्तियां। अल्लाह अल्लाह ये नहीं है मतलब सारे छड़ गए, यही मोहब्बत करने वाले रह भी ने। आवे कोना विच बैठे ने मेरे मोहतरम भाई उमैर साहब, भाई जुबैर साहब, मोहतरम भाई जाद साहब, ये मेरे यार ने। अगा मेरे भाई अदनान साहब ने, भाई जबर साहब, ये मेरे यार ने। इन्हां इंज मुहब्बतां कीतियां, इंज प्यार कीते, अल्लाह पाक ने अपना घर बनवा दिता। लेकिन ताल्लुक रब नाल पक्का रखिया कर यारी, अपने खालिक नाल पक्की रखिया कर। रब नहीं ओ कंड लगन देंदा अपने बंदियां दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, सारे डुब गए, नौजवान फिर बच गया, नौजवान फिर बच गया। बादशाह नूं फिर पता लगा वो नौजवान बच गया है। उन्हें की कीता है, उन्हें फिर नौजवान को अपने कोल बुलाया है और कि जनाब कहता है मैं तेनू छड़ना नहीं, मैं तेनू मारना जरूर है। नौजवान कहने लगा जे तू मैनू लाजमी मारना है तू नहीं मार सकता, मार मेरा रब ही सकता है, तेरे विच पावरां नहीं मैनू मारन दियां। उन्होंने गल समझ विच आ गई, उन्हें इस नौजवान नूं बन दिता रस्सियां दे नाल। एक बंदे नूं कहण लगा, एक अपने वालों ने बड़ा तरीका खेडिया। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, मैं कोलों नहीं मतलब समझो तुसीं भी नवाए वक्त सुनाई है। ये तिरमिज़ी किताब तफसीर में लिखा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। उन्हें पता की कीता, उन्हें एक बार चटियल मैदान के अंदर एक जगह ते नौजवान को रस्सियों नाल बंद दिता है ताकि लोग वेखणगे, इहदा इबरतनाक अंजाम लोग वेखणगे ते लोग डर जाणगे। उन्हें बाहर लोगों को जमा कीता, एक बड़ी सारी लकड़ी दे नाल इस नौजवान को रस्सियों नाल बंद दिता ते बन के जिहड़ा तीर छड्डण वाला है ओनू कहंदा है जदों तीर छड्डना है ए ते रब दा नाम लेके छड्डना है, ए ना होवे ए ते रब दा नाम ना लवे फिर बच जाए। ओने कमान अंदर तीर पाया, तीर पा के खिंचिया ते नाल कहंदा अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक दा नाम लैंदा है। ओ तीर जा करके नौजवान दी ते कनपट्टी ते लगदा है, माड़ा जा खून निकलदा है। नौजवान करके अपनी कनपट्टी ते हथ रखदा है, जान निकल जाती है, रूह बर्बाद कर जाती है। इधरों जान निकली, उधरों लोगों वेखिया साडे बादशाह दे पल्ले ही कुछ नहीं, ये सब कुछ करने वाली जात ते ओ जात है जिन्हों ऐ नौजवान मनदा सी, जिहदा नाम है नौजवान लैंदा सी, जिहदे नाम ते तीर छड्डिया गया। सारी दुनिया पुकार उठी, वो सारे मदीने दे लोग कहन लग पे आमनतु बि रब्बी हाज़ल गुलाम, असी इस बादशाह नू रब नहीं मनदे, असी इस नौजवान दे रब नू रब मनने आ। दुनिया तो जांदा जांदा तौहीद दा दर सिजदा देख गया, सारे रब दी तौहीद दा नाम लैन लग पे। बादशाह ने भला की कीता, बड़ियां बड़ियां खंदकां खुदवा के उन्हां विच अग बलवा के ये सारे अल्लाह दा नाम लैण वालियां नू चुक चुक के अग विच सुटना शुरू कर दिता है। अल्लाह पाक दी पकड़ाई है वो आगे इन्नी वध गई, बादशाह दे महलात विच चली गई, महलात समेत जल के ए बादशाह तबाह बर्बाद हो गया है। एदा जिक्र अल्लाह पाक ने तीवें पारे विच कीता है। फरमाया या फरमाया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला सहाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। इस अग विच गिर के मर गए। पता लगा जिन्नू रब बचाए उन्होंने कोई मार सकदा। अपने रब नाल ताल्लुक मजबूत कर ले, अपने मालिक नाल अपना रिश्ता पक्का कर ले, अपने खालिक नाल। ये हजे भी तेनू समझ नहीं आई, एक नौजवान दी होर गल सुन ले। एक होर अज भी नौजवान आए ना माशाअल्लाह, बड़े बड़े नौजवान, बड़े बड़े अज, हालांकि मैं रमजान हर महीने का अंग्रेजी महीने का चौथा जुमा शहबाज तो मदनी मस्जिद पढ़ाना, लेकिन फिर भी अज कई बंदे मैनू इंज दे फैसलाबाद दे नजर आंदे ने जिहड़े कदी नहीं नजर आए। हमें ना हाजी साहब बैठे ने, इधर मेरे कई भाई बैठे ने, ये कित्थे हुंदे हो यार तुसी? मैं उन्हां चलो मिलण ही आ जाया करो है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार गौर करते जाना, हजरात तेजी वकार। कई बंदे ये समझते हैं, बहुत सारे बंदियां नूं ये लगा भी ऐशा मस्जिद छड़ दी है, फैसलाबाद ही छड़ गया।
ऐशा मस्जिद तो इलावा होर फैसलाबाद च मस्जिद है ही कोई नहीं। होर भी बड़ियां मस्जिदां ने, होर भी अल्लाह दे घर ने। अल्लाह उन्होंने भी आबाद करे, अल्लाह बाकियां नूं भी आबाद करे। अल्लाह अल्लाह मैं मदनी मस्जिद हर अंग्रेजी महीने का चौथा जुमा पढ़ाना शहबाज तो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा। साडे आजी साहब नाराज ने मेरे नाल, इबनू हर साल पता नहीं 27वीं का खरे केड़ा टाइम मंगदे ने ते माशाअल्लाह मैं कदी टाइम नहीं दिता है। गलत करना गलत गल, बस ये भी उदों करते हैं जो रमजान भी ना अद्धा को लंघ गया होंदा है। ऐत के इन्हां नूं मैं टाइम नाल ही टाइम दे देना इंशाअल्लाह। की ख्याल अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर। एक होर नौजवान वेखो, इत्थे भी माशाअल्लाह बड़े बड़े जवान बैठे ने, बड़े बड़े जवान। जवानी चढ़दा है ते कुड़ियां नूं खत लिखदा है, जवानी चढ़दा है तो रक्षियों के मगर मगर भजिया फिरदा है, जवानी चढ़दा है तो स्कूलों तो छुट्टी के टाइम नोट करदा है, जवानी चढ़दा है तो शाम नूं अकैडमियां दे बूहे अगे खलोंदा है। ये नौजवान है। जवानी चढ़दा है ते अड्डियां तां चुक के गवांढियां दियां कुड़ियां वेखदा है। ऐ जालिमा तू कादा जवान है, तू कादा जवान। इधर आ मैं तैनूं जवान विखावां। ओ बंदा जवानी चढ़े पता लगे कोई जवान है। अरे जवान अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना खदरा तेजी वकार। जवान एडा है कि मोढे ते रखा है कुहाड़ा। की रखा है बोलो? इंज कुहाड़ा रखा है जवान ने अपने मोढे ते जवान चला गया है जनाब झूठे माबूदां दे जनाब बुतखाने दे अंदर। इत्थे कुहाड़ा रखा जवान ने, अंदर जाके वेख्या क्या बात है, एक इधर गुरु बैठा है, उधर बैठा है, उधर बैठा है, बोती बुत पै ने ते किसे बुत अगे पतासियां दा थाल पिया ते किसे बुत दे अगे जनाब रेवड़ियां दा, अपने हिसाब नाल समझाइए ना, किसे बुत दे अगे रेवड़ियां दा थाल भरिया पिया ते किसे बुत दे अगे जनाब श्रीणी पई है ते जेड़ा सब तो वड्डा बुत है ना, सब तो वड्डा बुत है ना, ओदे अगे एडा वड्डा थाल भरिया पिया, चिट्टी खालस खीर है, खालस खीर दा थाल भरिया पिया ते उत्ते जनाब बदामां दियां गिरियां भी उत्ते पाईयां होईयां ने खीर दे ते फिर जनाब खीर जेड़ी है ओदे उत्ते आ जनाब गरी भी थोड़ी जी रगड़ के पाई हुई है ते फिर उत्ते किशमिश भी लाई आया। मुंह च पानी आ गया है, आ गया उत्ते किशमिश भी सटी एडा वड्डा थाल ते नौजवान जाके कहंदा अला ताकुलून खांदे क्यों नहीं? वो एडा वड्डा खीर दा थाल किसे दे अगे पिया होवे ते बंदा शहीद ते तानू परवाह ही कोई नहीं, खांदे ही कोई नहीं। अला ताकुलून खांदे क्यों नहीं? ते खाना ना बेचारे किसी ते फिर कहंदे ने मालकुम ला तंतिकून, तानू रौला की है, तुसी बोलदे क्यों नहीं? खांदे भी नहीं, बोलदे भी नहीं। हुण जिहड़ा बंदा खावे भी ना बोले भी ना ओदा इलाज ते बनदा है, ओदा इलाज ते बनदा है। ते नौजवान ने फिर कीता इलाज, इंज इलाज कीता, रख के मारिया कुहाड़ा, किसे बुत नूं लूला करता, किसे बुत नूं लंगड़ा करता ते किसे बुत नूं जनाब फीना करता ते किसे बुत नूं कंन टुटा कर दिता ते किसे बुत नूं जनाब हेठली उतां ते उतली हेठां कर छड्डी। सारे बुत लूले लंगड़े करके जिहड़ा सब तो वड्डा जिहदे अगे किशमिश वाली खीर पई है ओदे हाथ जन करके कुहाड़ा फड़ा ते कुहाड़ा फा के ते नौजवान आप जाके घरे सुकून नाल लेट गया है। ये सारे आए ने अपने जनाब जदों आए ने इन्हां दा इरादा बनया चलो जांदे जांदे अपने पुत्रां दा तबरुक ले जाइए, अपने पुत्रां दा तबरुक ले जाइए। ये तबरुक लैण वास्ते उत्थे पहुंचे, जदों उत्थे पहुंचे ते की वेखिया इत्थे सारा कुछ गड़बड़ होया पिया है, सारा कुछ गड़बड़ होया पिया है। हेठली उत्ते उतलियां टौई पई है, तपाइयां लत्थियां पईयां ने, छोटे पै ने ते मोछे पै ने, बड़े परेशान ने ते विचले सन खलो के अपने झूठे माबूद, अपने जख्मी माबूद, अपने लूले माबूद, अपने लगड़े माबूद, अपने फीने माबूद, अपने कन टुटे माबूदां दे विच खलो के की कहंदे ने कालू मन वाला हादा मन वाला दा ब्याले अतना। ये कौन है साडे माबूदां नाल जिकरन वाला? ये किहड़ा एडा ताकतवर ते एडा डर बंदा है? सानू ते डर ही बड़ा लगदा है।
असी ते नदी इज्जत ही बड़ी करने आ। ये कौन जड़ा इन्हां तो नहीं डरदा, ये कौन जड़ा हजरां तो नहीं डरदा, ये कौन जड़ा शजरां तो नहीं डरदा, ये कौन जड़ा इन्हां चीज़ां तो नहीं डरदा। सारा कुफर बोल के कहता है फतैयद करो जवाना जवान इन्हू कहते ने सारा कुफर बोल के कहता है फतैयद करो खुद युकालु लहू इब्राहिम। कि नौजवान है एक ही अंजदा है जिन्हों डर नहीं लगता तो दा नाम की है। अब बोलो की नाम है? इब्राहिम है ओदा नाम। बुलाओ इब्राहिम। सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह जानदा है मुवाहिद बंदे दा टौर ही वखरा आके खलोगे। हाँ भाई की रौला बनया अगो कहंदे ने आ साडे महबूदा नाल सारा कुछ तू कीता है। आज इन्हां दा सारा कुछ होया पिया तू कीता। सादे लफ्ज़ां च कह लो आ साडे महबूदा दा बुनियाद नूं महसूस तू कीता। आ साडे महबूदा दे बुनियाद नूं महसूस तू कीता है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। ते सैयदना हज़रत इब्राहिम फरमाते ने मैनू का तो पुछ दियो इन्हां नूं ही पुछ लो। आ मोदी रौला पांदा है पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया हम पर ही हमला कर दिया। वो सानू का तो पूछना है अपनी गौ माता नूं पुछ ले। साडे अल एवें वेखना है अपने गुरु घंटाल नूं पुछ ले। आ जेड़े तेरे पुत ने एडे एडे इन्हां नूं पुछ के साडे अल मुंह करके की करना है। तू की समझिया है याद रख मोदी याद रख मोदी मोदी के मोदी मोदी याद रख मोदी और गाय का मूत पीने वाला और गाय का दूध पीने वाला कभी बराबर हो सकता। हाँ अल्लाह 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 वेख्या बुनियाद महसूस होया पिया ते कहंदे ने दादा की किने कीता आ सारा कुछ किने कीता। हज़रत इब्राहिम फरमांदे ने मैनू का तो पुछ दियो इन्हां नूं ही पुछ लो ना। आ जेड़े तुहाडे महबूद ने तुहानूं धीआं दिंदे पुत्तर दिंदे मुश्किल गुजार जवा सर इन्हां नूं पुछ लो। हाय ते नाल फरमांदे ने जेड़ा वड्डा है जिहदे सिर ते जेड़े कंधे ते कुल्हाड़ा है इहनूं पुछो ना चंगा भला इहनूं कुछ भी नहीं होया। अगो कहंदे ने इब्राहिम तैनूं पता है ते बेचारे बोल ही नहीं सकदे ये बेचारे बोल ही नहीं सकते इत्ते बोलण जोगे ही कोई नहीं इत्ते बोलण हज़रत इब्राहिम इत्ते बोलण जोगे ही कोई नहीं इत्ते बोलण जोगे ही कोई नहीं इत्ते बोलण जोगे ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। ते सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को की फरमाते ने फरमाया होए बोलण जोगे नहीं ये गल करन जोगे नहीं ते तुहानूं धीआं किवें देंदे ने ये बोलण जोगे कोई नहीं तुहानूं पुत्तर किवें देंदे ने ये बोलण जोगे कोई नहीं तुहाडीआं मुश्किलां किवें हल करदे ने ये बोलण जोगे कोई नहीं तुहाडीआं हाजत रवाइयां किवें करदे ने ये बोलण जोगे कोई नहीं तुहाडीआं मुश्किल कुशाइयां किवें करदे ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। सैयदना हज़रत फरमाते ने उफ़िल्लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह उफ़ तुहाडे ते अफसोस ते तुहाडे ते इन्हां नूं पे पूजदे हो जेड़े कुछ करन जोगे कोई नहीं हो। हिंदुओ भाई हिंदुओ अफसोस है तुहाडे ते गौ माता नूं पूजदे हो भाई हिंदुओ अफसोस है तुहाडे ते गुरु घंटाल नूं सजदे करदे हो भाई हिंदुओ अफसोस है तुहाडे ते जनाब तुसीं जनाब काली देवी नूं पूजदे हो भाई हिंदुओ काली देवी नूं पूज के गल्लां साडे नाल कर दिओ काली देवी नूं पूज के मुकाबला उन्हां नाल कर दिओ जेड़े रब नूं पूजदे ने मुकाबले। अल्लाह 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 इंज नहीं हो सकता। अल्लाह हम रब को पूजने वाले हैं और तुम वहां से निकले तेरे फौजी वहां से निकले होंगे गुरु कंटाल के सामने सजदा करके जहां से मेरे फौजी निकले अल्लाह को सजदा करके और बता मुझे तेरा साडा जोड़ी कोई नहीं तू साडे मुकाबले च की है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। अल्लाह शाला चमके तारा चमदे तेरा हो बेबख्त बुलंदे मेरा देश सोना हर खेत सोना। बुनियाद महसूस से लिखे सन अशार फिर किते पढ़े नहीं गए। आज रब्बो आज मौलाना आज साहब की बरकत है भाई बादशाह की बरकत पढ़ जा रहे। अल्लाह अल्लाह शाला चमके तारा चमदे
ला भी मैंने पता ही नहीं लगा यकीन जानू टाइम 35 मिनट हो गए चलो आज छेती छेती मुकाने हैं अल्लाह 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 शाला चमके तारा चंदे तेरा होवे बख्त बुलंदे मेरा देश सोना हर खेत सोना मेरा देश सोना हर खेत सोना मेरा देश ये पाकिस्तान इधर रब सोना निगहबान और जंग जित गया पाकिस्तान पिया रोंदा हिंदुस्तान और जंग जित गया पाकिस्तान पिया रोंदा हिंदुस्तान मिट्टी मोती दी हो गई पलीते मिट्टी मोती दी हो गई पलीते होई हक दी यारो जीते होई हक दी यारो जीते मेरा देश सोना हर खेत सोना अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां जरा गल जल्दी जल्दी करिए हजरत इब्राहिम पैगंबर फरमाते ने बड़े ने पूछ लो जदों लाजवाब हो गए कहंदे ने हरिकू वंसरू वालिया तक अपने बुतां दी मदद करो अपने बुतां दी मदद करो इब्राहिम नु अग विच जला दो लंबियां लंबियां लाटां ला छड़ियां ते अग बाण दित्ती मुफस्सिरीन फरमाते ने बड़ी वड्डी अग जलाई अग जला के सैयदना हजरत इब्राहिम पैगंबर नु अग दे विच सुट दिता अग दे विचों ना आप सुटिया हजरत इब्राहिम खुद अग विच छाल मारी बोलो नहीं मारी नहीं मारी आग से बचा जाता है आग से बचा जाता है ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਪੜਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਨਬੀ ਖੁਦ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਖੁਦ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਆਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਸੁੱਟਿਆ ਸੈਯਦਨਾ हजरत इब्राहिम ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੁੱਟਣ हजरत जिब्रील अमीन आए है इब्राहिम ये प्रोग्राम है बारिश आ जाएगी अंधेरियां आ जाएंगियां बचता हो जाएंगे फरमाया परा हो जा जिब्रीला पर हो जा जिब्रीला अज बिच मैं कोई वसीला पैन देना अज मैं विच कुछ नहीं आन देना अज मेरे रब ने अज यारी डायरेक्ट बोलो अज यारी डायरेक्ट अज यारी डायरेक्ट इब्राहिम रब दियां नजरां विच सिलेक्ट जिहड़ा दरम्यान विच आए और रिजेक्ट अज बिच किसी नूं नहीं आण देना परा हो जाओ सैयदना हजरत इब्राहिम पैगंबर ने चुक के अगे सुटिया उत्तों डायरेक्ट आवाज आई कुलना या नारुकुनी बरदऊ सलामा अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा एक पल चिखा कुफारा वाली एक पल चिफा चिखा कुफारा वाली ते पांबड़ तेज चलावे ते एक बल चिखा मोहब्बत वाली ते तेज या लंबा लावे ते दो तरफा बलिया तश मच पई अते शोला तेज मरिंदा हट जिब्रीला अज वेख नजारा ते किवें रब करिंदा जिब्रील परा हो जाए हजरत इब्राहिम पैगंबर नु अग विच छुटिया गया आवाज आई कुलना या नारुकुनी कुलना या नारुकुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम अग ठंडी हो जा कली ठंडी नहीं होना सलामा सादे लफ्जां च क्या लो इब्राहिम मारिया सलूट मार नहीं अगे सलूट मार मेरे यार दा इस्तकबाल कर मेरे यार नूं सलाम कहना अग जलांदी है पर जदों ओ बचाण ते आवे फिर अग भी कुछ कर सकदी नहीं कर सकते मुफस्सिरीन फरमाते हैं आग ने इब्राहिम को जलाना तो दूर की बात है इब्राहिम के कपड़ों को भी नहीं जलाया बचान वाला कौन है अल्लाह यार ताल्लुक जोड़ लो
جدو وہ دنوں تعلق جڑ جائے گا پھر کوئی بندے دی کانڈ لا سکدا نہیں لا سکدا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ شاک صاحب نماز پڑھان سارے تشریف رکھو الحمدللہ اللہ پاک دی رحمت نال جامع مسجد حسین رضی اللہ تعالی عنہ مالک دی رحمت نال تقریباً 2.5-3 مہینے دے اندر اللہ دی رحمت نال مکمل ہوئی ہے اور میرے بڑے ہی ساتھی اور مشفق بھائی محترم بھائی غلام عباس صاحب اور انہاں دے رفقا احباب کرام دی محبت ہے الحمدللہ 1 لاکھ دے قریب اللہ پاک دی رحمت دے نال اے مسجد واسطے تعاون مالک نے دیتا ہے اور کافی مقروضیت 8-10 لاکھ دے قریب میں احباب اگے درخواست کرانگا جس طرح دور دراز تو تشریف لے کے آئے ہو تسا مرکز ویکھیا ہے رمضان تو چند دن پہلے شروع کیتا ہے اور اللہ پاک نے جنگل دے وچ منگل لایا اللہ مرکز ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنائے اور جتنے احباب تشریف لائے اللہ پاک سب دا آنا اپنی رحمت نہ قبول فرمائے ماشاءاللہ مولانا حنیف حاجت صاحب تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے اے مرکز دا اس مرکز چ ٹائل لگنی ہے تے دسو گا ماشاءاللہ کیڑا بندہ جڑا ٹائل لوائے گا یا کیڑا بندہ جڑا ٹائل واسطے سب تو پہلے 50,000 روپیہ کیڑا بندہ دیتا ہے جلدی کرو ماشاءاللہ اللہ تانوں برکت دے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے ٹائل واسطے 50,000 روپیے تو ابتدا کیڑا بندہ کرے گا جڑا کسی ماشاءاللہ محترم اجاز صاحب لو جی 50,000 روپیہ نہ 50,000 ہور کرو تے ہور کیڑا بندہ بھئی دوسرا نمبر کیدا ہے 50,000 ہور کیڑا بندہ ٹائل واسطے دے گا جلدی کرو ماشاءاللہ اللہ تعالی اے اللہ دے بندیو ہجے مسجداں نہیں آباد کرنیاں تے کدو کرنیاں ہن تے تانوں پتہ لگ گیا تواڈے دشمناں نوں مسیتاں اینیاں چبدیاں نے او ٹھانا چاہندے نے اسی بناندے رہاں گے انشاءاللہ ہندوستان نے ہر حملہ مسجد دی کیتا ہے مدرسے دی کیتا ہے وہ ٹھاندے رہن گے اسی بناندے رہاں گے انشاءاللہ انہاں دی فطرت ہے کہ ساڈی فطرت اسی انبیاء دی سنت تے عمل کرنے ہاں بھئی ہن کیڑا بندہ ہے اگلا 50,000 روپیہ کیڑا بندہ دے گا جلدی کرو ماشاءاللہ اللہ پاک تانوں برکت دے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تواڈے کاروبار برکت پائے تو باہر بھی ساتھی بیٹھے نے باہروں بھی کوئی بندہ کھڑا ہوئے تو میں نے دسیا جے ذرا ماشاءاللہ کمی نہیں کرنی ماما بہناں بھی آئیاں نے میرے بھائی نال بھرپور تعاون کرو یقین جانو میں خود ہجے تک مقروض ہاں اپنے مرکز دا ایک کام سوکھے نے ایک کام بڑے ماڑے ہو گئے سن تے میں بھی ماڑا ہو گیا سا مرکز بناوندا بندہ ماڑا ہو جائے چنگا بنا صحت مند حالانکہ میں پورے پاکستان دے دیسی ککڑ کھادے سا میں پھر ماڑا ہو گیا اے مرکز ایڈے اوکھے اس لئی اللہ تعالی برکت دے جزا دے لیکن بندے دے سر تے جدوں قرضہ ہوندا ہے نا تے جدوں باہر کو لین آ جاندا نا پھر بندے نوں تے بندہ بھی داڑھی والا ہوئے نمازی ہوئے آپ دی چٹی چادر نوں ہمیشہ بچا کے رکھیا ہوئے تے پھر پتہ لگدا ہے کم کیڑا اوکھا ہے اس واسطے اگلا کیڑا بندہ ہے 50,000 روپیہ والا اللہ تعالی برکت دے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے تہاڈے کاروبار تے اللہ برکت فرمائے جلدی کرو ماشاءاللہ چلو انج کرو 50,000 نو 2 کر لو 25,000 کر لو 25,000 والے 2 بندے کھڑے ہو ماشاءاللہ جلدی کرو ماشاءاللہ اللہ برکت دے اللہ برکت دے اے ٹائل واسطے اے ٹائل دی گل ہو رہی ہے پھر اگے پھر کران گے انشاءاللہ ہاں جی یا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے شیخ محمد اچھا ماشاءاللہ سینئر نیب امیر ماشاءاللہ اللہ پاک شیخ صاحب نے برکت دے انہاں آکھا جی 25 نہیں 50 ہی ہو گیا ماشاءاللہ لو جی ٹائل واسطے 1 لاکھ تے ٹائل کیڑا کوئی اللہ معاف کرے بھی پانی نہ لگنی ہے سیمنٹ نہ لگنی تے سیمنٹ کو لگ جانی 100 بوری تے لگ ہی جانی کہ زیادہ لگ سکتی چلو 100 تو کریے نا ہاں جی 5 بوریاں پائی جان دیاں انہاں نوں جگر دا مسئلہ ہے انہاں دی میں دعا بھی کرنی ہے انہاں نوں میں آکھا بھی تسی ایتھے بیٹھنا ہے پانی دینا میں دم بھی کرنا ہے اللہ پاک انہاں نوں شفا دینی انشاءاللہ میں اگے مولانا حاجی صاحب نے دسیا لوکی زندہ پیر ویکھدے نے اسی خفیہ پیر ہاں اسی کسی نوں دس دے نہیں انشاءاللہ ہاں جی 5 بوریاں ہو گئیں اگے چلو ماشاءاللہ اللہ برکت 10 بوریاں ہو گئیں 15 ہو گئیں لکھی جاؤ جی بعد بندے جڑے نہ پتہ تہاڈے ذہن چ رہن گے بندے
माशाअल्लाह डॉक्टर अमजद साहब भाईजान वाला सेहत दे 15 हो गई, जल्दी करो जी 100 बोरी करनी, 5 बोरियां 20 हो गई माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तुम जदा दे। फैसलाबाद जी जिंदाबाद, चनियोट रोड वाले जिंदाबाद है, सारी तुसी जिंदाबाद। 2 बोरियां 22 हो गई माशाअल्लाह। अब्दुल रज़ाक साहब जल्दी करो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तुहाडी दुनिया आखिरत बेहतर कर दे, अल्लाह तैनू बरकत दे, जज़ा खैर अता फरमाए। हां जी आगे चलो। बस 22 बोरियां ते ब्रेक है तो गल माड़ी है। 100 कर लिया इंशाअल्लाह, जल्दी करो माशाअल्लाह। अल्लाह तैनू बरकत दे, अल्लाह तैनू जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह तुहाडी दुनिया आखिरत बेहतर कर दे। जल्दी कर लो माशाअल्लाह। आज बंदे रब नू मना ले, अल्लाह दे नाल प्यार पा ले। तुहाडे दिल च गल ना होवे भी हज़रत उन्हां नाल मुक्के होए ने, जिन्ने होणगे अद्धो अद्धी तां जोर लाण दिया। अल्लाह दी कसमें इन्हां नाल मेरा 1 रुपया नहीं मुक्किया मुंह ते बैठे। तुहाडे दिल च कंज दी गल ना होवे, कई बंदे करना चाहिए भी करदे ने, बहुता जोर तां लाण दिया दे दे होणे मेरा कोई नहीं इन्हां मुक्के, अल्लाह दी कसमें नहीं मुक्के, 1 रुपया नहीं मुक्किया। हाँ जी आज बंदे रब नू मना ले, अल्लाह दे नाल प्यार पा ले। हो कर ले तौबा एवें जिंदगी ना तू गाल, रब तो सिवा कोई नहीं दुख देवे जो टाल, रब तो सिवा कोई नहीं दुख देवे जो टाल। हाँ जी जल्दी करो यार। 22 इधर आवाज 5 बोरियां और हो गई माशाअल्लाह। ये भी चेहरे वेखे लगते हैं, अल्लाह ने बरकत दे। 5 हो गई, 22 ते 5 27। फैसलाबादियों की रियाजी तो चंगी है। हाँ जी 22 ते 5 27। अगे चलो यार, मैं भी 1000 रुपया पा देवा, मौलवी का भी खैर खाना चाहिए। ये भी अल्लाह की कसमें कोई नहीं मुकाया। मतलब तुम सोचो भी इन्होंने तय किया भी तुम भी जो वेखो ना कोई देवे तो दिया जे। अल्लाह की कसमें जी इन्होंने भी नहीं पता भी मैं देने है ना ना ना, अल्लाह के घर में देने ने। एडे मौलवियों ने पैसे देने किहड़े सौखे पैन, ये वो बटुआ है जिहदे चाहुंदे ने निकलदे बड़े घट ने। इस वास्ते चलो जी ये मैं अपने लो अल्लाह के घर में दे रहा, इन्हां नाल कोई गल नहीं। हाँ जी चलो हुण शुरू हो माशाअल्लाह जल्दी। अच्छा चलो यार इंज करो मैं भी 1000 दिता ना, तुसीं मेरी सुन्नत ते अमल करो। 1-1000 रुपया कड्डो, सारे कड्डो ना, जिहदे कोल गुंजाइश हैगी। चलो जिहदे कोल 1000 दी गुंजाइश, जे भी झट पा 1-1000 कड्डो माशाअल्लाह। सारे ओ एंड तक हर बंदा कड्डे, जिहदे कोल गुंजाइश हैगी। देखने माशाअल्लाह भी अल्लाह के घर वास्ते 1000 रुपये गुंजाइश किहदे कोल कड्डो ते कड्ड के फड़ा दो माशाअल्लाह। जल्दी करो माशाअल्लाह। इधर ले आओ, मेरा हाथ लवा के ना बरकत करवा लो। लो जी इंज कर माशाअल्लाह। लो उठना माशाअल्लाह। 1-1000 रुपया बस, ज्यादा नहीं। जल्दी कर लो माशाअल्लाह। 500 चलो, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह ज़ाहिर कर देगा। लो माशाअल्लाह उठो माशाअल्लाह, जल्दी ले बस फिर एंड बस। इस बात तुहानू कुछ नहीं कहना। अल्लाह तुहाडे कारोबार च बरकत पाए। मामा भैणा की गुजारिश है, कोई मेरी मां बहन, कोई कोका, कोई जनाब चूड़ी, कोई छल्ला फिर की चाहिए माला जी माशाअल्लाह। आ वेखो केस्टां वाले मेरे भरा ने, बाकी केस्टां वाले तुहानू पा पईए, तुसीं भी दिओ। आ भी साडा भरा देन आ गए जी, केस्टां वाले भी आ गए माशा। आ लो जी, आ भी लो। बड़ी गल है, किड्डा बाबरकत मरकज है यार। वेखो केस्टां वाले पैसे पे देंदे। मुदस्सर वाला मुदस्सर अदे तू भी 500 2 बोरियां सीमेंट दियां कर लो जी माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह तुहानू सारिआं नू बरकत दे, तुहाडी दुनिया। अच्छा माशाअल्लाह भाई नौजवान, इन्हां 5 बोरियां सीमेंट दियां। अल्लाह भाई तुहानू सारे मावां भैणां रह गईयां, मेरियां माओ भैणों, तुहाडे की गुजारिश है, कोई कोका नक दा, कोई कोका हो जाए, कोई जनाब की कहने ने, कोई अंगूठी हो जाए, कोई चूड़ी हो जाए, अल्लाह तुहाडा भला अल्लाह पाक भाई तुहानू सारिआं नू बरकत दे, जज़ाए खैर अता फरमाए, तुहाडी दुनिया आखिरत बेहतर कर दे। अल्लाह पाक तुहानू कामयाबियां नसीब फरमाए। जिन्ना तावन कीता है अल्लाह उन्हां दा तावन कबूल कर लै, जिहड़े नहीं कर सके वो दुआ कर दिओ, अल्लाह तुहाडी दुआ कबूल फरमा लै, तुहाडी दुनिया आखिरत अल्लाह पाक बेहतर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں در اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس جمعے دے اجتماع اندر کوئی بیمار بھائی آیا اللہ انہوں شفا عطا فرما۔ اللہ کو میرا بزرگ بیمار ہے شفا عطا فرما۔ اللہ کو میری ماں بہن بیمار ہے اللہ انہوں بھی شفا عطا فرما۔ اللہ اس مسجد دے اندر ایک اٹ دا بھی جنہیں تامن کیتا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اللہ اس مسجد دے بانیان معامنین اللہ انہوں دے جتنے پیارے دنیا تو چلے گا اللہ انہوں دی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اللہ قبراں ٹھنڈیاں فرما۔ اللہ میرے محترم بھائی مولانا حنیف حاجت صاحب اللہ انہوں دے اس مرکز نوں قیامت دیاں کندھاں تک آباد فرما۔ اللہ انہوں اس علاقے وابتے ہدایت دا مرکز بنا، اللہ علاقے وابتے نجات دا مرکز بنا، اللہ اس علاقے وابتے اس مدرسے اس مسجد نو اللہ مینارہ نور بنا، اللہ مینارہ ہدایت بنا۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ساڑھے بھائی دے سر تے مرکز دی مادم در جنہ کردہ اللہ اپنی رحمت نہ دور فرما۔ اللہ بندیاں دے دیتے ہیں کچھ نہیں بڑھدا اللہ تیری رحمت نال سارے معاملے درست ہوندے اللہ، جتنا بھی قرضہ ہے نہ دے سر تے اللہ دور فرما۔ اللہ میں بھی تیرا عاجز بندہ مقروض بندہ، میرے سر تے بھی مرکز اخلاص دی مد اندر کردہ اللہ او دے اندر بھی مدد فرما، اللہ او بھی کردے اپنی رحمت نال دور فرما۔ اللہ مرکز اخلاص وابتے مامنین منتظمین اللہ جتنے بھی نے ملک اندر بیرون ملک اللہ سب دیاں کوشاں کافشاں قبول فرما۔ اللہ اس مرکز اندر بھی جتنا بھی تعاون کیتا ہے اور بھی جتنی ضرورت اللہ ساریاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما۔ اللہ پوری دنیا دے اندر جتے جتے مسلمان مظلوم نے مظلومہ دی مدد فرما۔ اللہ غزہ دے مظلوم بچیاں دی مدد فرما، اللہ غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ یہودیت دا بیڑا غرق فرما، اللہ صہیونیت دا بیڑا غرق فرما، اللہ ملک پاکستان امن دا گہوارہ بنا، اللہ ملک پاکستان دیاں سرحداں دے کھڑے ہونے والے فوجی جواناں دے قدماں نوں مضبوط فرما۔ میرے مولا کریم جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرما، اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ بھی اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو، تانوں کھانا ایتھی پیش کیتا جائے۔ تمام احباب تشریف رکھیں، آپ کے لیے بہترین الحمدللہ اہتمام کیا گیا ہے۔ میں احباب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، بڑی دور دراز سے جو بھائی سفر کر کے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ قاری صاحب کی طرف سے میری طرف سے جن بھائیوں نے بنیادوں سے لے کر اور الحمدللہ اب تک تعاون کیا ہے اللہ اپنی رحمت سے رعایہ کاری سے بچا کے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ مسجد میں نماز بوقت انشاءاللہ ہوا کرے گی اور انشاءاللہ العزیز میں خود اللہ کی رحمت سے جمعے کی ڈیوٹی سر انجام دوں گا۔ تو احباب جیسے قاری صاحب سے محبت کر کے تشریف لاتے ہیں اور اسی طرح تمام احباب جمعہ کا خطبہ بھی وقت پر آ کے اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں خطیب پاکستان قاری بنیامین عابد صاحب اور ان کے رفقا کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ الحمدللہ بیلوس میرے بھائی نے مجھ سے محبت فرمائی ہے، اللہ دین آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔